Hallo DLG Familie, na wie geht's? इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक डायलॉग जो कि मैं और स्टूडेंट आसवाई की स्पोकन की प्रैक्टिस के लिए कर रहे थे। Los geht's! Im Restaurant etwas bestellen. आप हैं जी, खाने के लिए आए हैं Kunde und ich bin die Kellnerin. Okay, dann fangen wir an. Ne? Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja, was möchten Sie bestellen? Toll. Ich möchte ein ich möchte Kuchen, die Speisekarte. Okay, hier ist die Speisekarte. Ja, bitte wählen Sie. Ja, was möchten Sie bestellen? Ja, ich hätte gerne eine Pizza, bitte. Okay, nur eine Pizza oder zwei Pizzas? Für mich eine, ja. Okay, und für Ihren Sohn? Wir können share. Wir können zusammen essen, ne? Wir können zusammen essen. Okay, möchten Sie auch Pommes dazu haben? Ja, bitte. Okay, und etwas zum Trinken? Klein Wasser, bitte. Okay, eine Flasche Wasser, eine Pizza und Pommes. Und noch etwas dazu als Nachtisch? Möchten Sie was haben? Haben Sie eine Küche? Küche haben wir nicht. Küche gibt es hier nicht, ne? Ja, Küche ist Cake, right? Kuchen. Nein. Kuchen, das ist Kuchen, ne? Kuchen. Haben Sie einen Kuchen? Einen Kuchen, ein Stück Kuchen oder einen ganzen Kuchen möchten Sie? 2 Stück Kuchen. 2 Stück Kuchen, okay. Und noch was? Noch nicht, bitte. Okay. Hier ist Ihre Bestellung. Guten Appetit. Danke. चले जी, टाइम गुजर गया, अब मुझसे बिल मंगवा लें। Entschuldigung, bezahlen bitte, oder ich möchte bezahlen? Ja, wie möchten Sie bezahlen? Mit der Kreditkarte oder bar? Mit Kreditkarte bitte. Okay. Das kostet nicht extra, oder? Nee. Dann, okay, ja, mit Kreditkarte bitte. Okay. Ja, können Sie einfach mal hier kommen und dann bezahlen, ne? Ja, okay. Ich komme gleich. Ja. Okay. So, schon erledigt, ne? Vielen Dank. Danke, schönen Tag. Ja, Ihnen auch. Tschüss. Ciao. जी, तो बताएं क्या इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है? अगर हाँ तो इसको लाइक और कमेंट करके मुझे बताइए, और ये भी बताइए कि इस तरह की और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख के। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चीज़।